Ay guys. Ish! Bukod talaga na ito ni Idol. Idol! Hey! Ito ang idol nyo guys oh. Kinakuha mo dyan guys. Kinakuha mo dyan guys. Kuha ko yung dapat kuhain. Dapat ba? Kaya lang problema. Hindi ko maabot. Kita kaya mo yun. Grabe, palong-palo oh. Shoutout. Shoutout kay Edgar Gonzalez guys. Bukasan sila sa goal nila. Lokas guys, may nakuha na siya. Uy! Nararamo talaga. Nahulog. Nahulog talaga guys. Afford. May malaki yatang butas yung gasang-gasang mo eh. Natakan? Uy! Hey Chang. Hindi, marami na tayo nakuha. Uy! Sabi guys. Sabi ba guys? Guys, makuha niya. Hey! 35 minutes ka na dyan, Chang. Sige, Chang. Kaya mo na yan. Oy! A first catch. First catch, guys. Laki yun. Nakuha niya, guys. Nice. This is what we call star apple. Or sa Tagalog, kayo maple. Uy. Tigad. Daming bunga guys. Sagana. Saganang ani. Sayang. Ito. Wanis. Nakakalating balde na tayo guys. Ito. Catch mo pa rin. Catch mo, sir. Hey! Hey! Dami na nahulog doon. Ayun no. Lambot pa naman ang lupa dyan.